आमर मार्सागाई केन्द्रापड़ा जिला मार्सागाई अंचल बाघड़िया ग्राम अवस्थित ये कौन बहुत आवाहन कालू माँ ये विजयस्थली ये मनमानसिक सब पूर्ण हुए। हाय फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। तो मु रंजित स्वागत करुँच मो चैनल रंजित लाइफस्टाइल को। तो बर्तमान आम जाऊँ केन्द्रापड़ा डिस्ट्रिक्ट में माँ गजबाहिणी मंदिर को। तो बहुत प्रसिद्ध मंदिर, तो से गोटे ओडिया चलचित्र फिल्म होता। तो से बर्तमान जाऊँ, तो मुझे जाइनी फास्ट टाइम जाऊँगी। तो आसतु बर्तमान जा देखा। तो बाटर गला देखिली रज पान भंगा होता। तो भाविली खंडे खाईने भी। तो भाई को दुकान को गली। तो भाई कहली खंडे पान देवाई। तो भाई पान देले बहुत टेस्टी थिला मध्य पान। सादा सादा मसला पकई देख पारे भाई आम पान भांगुंट। तो से जानी पारे कि पान टी केते टेस्टी होइथिबो। पीठ पाख गोटे बोर्ड मराई। तो एनएच पाखु मात्र 3 किलोमीटर माँ का पीठ। माँ गेट। तो चलतु बर्तमान भीतर को जा। कमलासन कमलया वक्षस्थला श्रीमया विद्युत धौत सता समूह सत सौम्यान गुरुहम ज्वानुर्पितम जगपटमोदयरम बाह्यम हस्ताभ्यां दूत शंख चक्र मुनिशं माँ भद्र महाकाली गजबाहिणी प्रणमाम्यहम। ओम श्री 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 माँ भद्र महाकाली गजबाहिणी नम। माँ गजबाहिणी आमर मार्सागाई केन्द्रापड़ा जिला मार्सागाई अंचल बाघड़िया ग्राम अवस्थित ये कौन बहुत आवाहन कालू माँ ये विजयस्थली ये मनमानसिक सब पूर्ण हुए। एवं संध्या आम संध्या बेले छा धूप लगे माँ के पाखे बहुत दुखी रोगी भोगी समस्ते मनमानसिक कर पूर्ण कामना मंगल माँ पाखे कर बहुत बड़ बड़ रोगर माँ भल कर अलिया बा त्राही ये भी पढ़ी एवं माँ को जी मनमानसिक कर घोड़ा शाढ़ी आउ छोट पिलांकर चौदका बाबा माता एवं एमती इत्यादि सब बहुत कर्म सब माँ के पाखे सब होता है। तेणु ये बहुत आवाहन कर ठाकुर अनति कार्य ये मूल चलो ना कि हो पार ना है जो लोक अनति राग हिंसा छंद कपट ये बुड़ी रही था
ଏ ଜାଗାକୁ ଆସିଲେ ସେ ଆପେ ଆପେ ସବୁ ହଜି ବୁଡ଼ି ଯାଏ ଏବଂ ତା'ର ଏକାଶୂନ୍ୟ ହେଲା ଭଳିଆ ହେଇଯାଏ। ସେତିକି ବାଟକୁ ସେ ଆସେ। କିନ୍ତୁ ଇଏ ଆବାହନ କାଳର ଠାକୁର, ଇଏ ବହୁତ ମନ ମାନସିକ ନାଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଲା ପ୍ରକୃତ ଗଜରାଣୀ ବୋଲି ଡାକୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ନାଁ ପ୍ରକୃତ ଗଜରାଣୀ ନୁହେଁ, ମା ବଜ୍ର ମହାକାଳୀ। 33 କୋଟି ଦେବତା ଭିତରୁ ବଜ୍ର ମହାକାଳୀ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ। ତ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇ ରଖି, ମାଆଙ୍କ ନାଁ ଗୋଜବାଣୀ କେମିତି ହେଲା। ତ ମାଆଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ନାଁ ହେଉଛି ମା ବଜ୍ର ମହାକାଳୀ। ତ ଏ ମାଆ ଯେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଜାଗାରେ, ତ ତା'ର ଚାରିପଟ ଗୋଜ ଭଳି ଟାଇପ୍ର ଅଛି ବନ୍ଧ, ତ ନଈ ବନ୍ଧ ଅଛି। ତ ସେ ମଝିରେ ମାଆ ଥିବାରୁ ତ ମାଆଙ୍କର ନାଁ ହେଇଛି ଗୋଜ ବାହିଣୀ। ମାଆଙ୍କ ବିଷୟରେ ମାମା ତ ସବୁ କିଛି କହିଲେ, ତ ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ ବିଶେଷ କିଛି ତ ଜାଣିନାହିଁ, ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କହିବି। ତ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା ମା ଗୋଜବାହିଣୀ, ତ ସେତେବେଳେ ଏଠି ଗୋଟେ ହୁଙ୍କାଟିଏ ଥିଲା। ତ ଏବେ ବହୁତ ଡେଭଲପ୍ କରିଗଲାଣି। ତ ସେଠି ସେ ହୁଙ୍କା ଉପରେ ମନ୍ଦିରଟିଏ ତିଆରି ହେଇଯାଇଛି ମଧ୍ୟ। ତ ବହୁତ ଭକ୍ତମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ରୋଗ ବହୁତ ଇଏ ଭଲ ହେଉଛନ୍ତି। ତ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଆଇଁଷ ମଧ୍ୟ ଭୋଗ ହୋଇଥାଏ। ତ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାଛ ଏସବୁ ଆଇଁଷ ଭୋଗ ହୋଇଥାଏ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ। ତ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସନ୍ତୁ, ବହୁତ ଭକ୍ତ ମଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି, ବହୁତ ରୋଗରୁ ଭଲ ମଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ତ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସନ୍ତୁ। ତ ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ମାନସିକ କରିଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ମାନସିକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ପରେ ସେମାନେ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଆମିଷ ଭୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ତ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ, ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତ କାଇଣ୍ଡଲି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଫର୍ ୱାଚିଂ।